हालेलुया। आसतु आमे बाइबल रु बाहर करिबा गलातीय पुस्तक बाहर करिबा गलातीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 4 अध्याय आ तार आमे माने पढ़िबा 4, 5, 6 एवं 7। किंतु तार संपूर्ण मते ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले जेपरि से मूल्य देई व्यवस्थाधीन लोकमानଙ୍କୁ मुक्त करନ୍ତି पुणी आम्भे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ आउ तुम्ही माने पुत्र एथि सकाशे ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्र को आत्मा को आम्भମାନଙ୍କୁ हृदय को प्रेरण कले सेही आत्मा आत्मा पिता को ले डाकନ୍ତି। आमेन हालेलुया। लिखा जाए से आत्मा परमेश्वर को अब्बा पिता बोल डाकନ୍ତି। कौन डाकନ୍ତି? अब्बा पिता। अनेक समय यही पदर ज्ञान आमको नथिबार हेतु मान आर शक्ति को आम बुझी पारि न थाओ किंतु आज आपण यह बुझंतु। आमेन। अब्बा पिता बोली कहले परमेश्वर होचंदी हमर अब्बा पिता। समस्त कहते अब्बा पिता अब्बा पिता। अब्बा शब्द माने बहुत इंटीमेट रिलेशन को बुझाए माने गोटे गोटे घनिष्ठ संपर्क को बुझाए माने पुओ झियो सहित बापांकर। आमेन। आमर एपट कोरापुटिया आड़े आने सान सान पिला माने बापा को केन डाकबे ए बाबा केन डाकबे ए बाबा मते एटा किणी दे नेकी बाबा कोन डाकबे बाबा नेकी आउ के बापा बोल डाकबे नेकी के सान बाबा बोल डाकथुला हाट मोय डाकथले बाबा ए बाबा कोन काहे की ना बाबा सहित मोर कोन अछि सेंती संपर्क अछि। हालेलुया। सेति तो हम केम डाकुछु बापा को ए बाबा नहीं की डाकी चंदी की नहीं। हालेलुया। काहे की ना बापा को आपण जानि छंती आ बापा भी जानि छथि मोर छुआ आ आपण जानि छथि से मोर बापा ता सेति पे आपण गोटे अधिकार सहित बापा को बापा बोले डाकुछु। थरे कोन हला जणे सानो पिला आ से पाठ पढ़ला से जानी ता बापा होची पुलिस कमिश्नर कौन से जेबे भी सानो बड़ हो देखुँ मो बापा पूरा पुलिस ड्रेस पिंधिक आसुँच पुलिस बोली कहले कौन से सान पिला जना ना मात्र से देखुँ सबुदिन मो बापा सका उठिक रेडी होकरी माने टोपी पिंधिक 3टा स्टार लगी था से सब बेले कौट जाऊँच ड्यूटी करके संध्या बेले आस सब बेले देखुचे जो पचार से पुओ निजर बापा को बापा की ड्रेस पिंधुच मत भी एमती गोटे ड्रेस दियो नाई बाबू यहाँ हूँ मो पुलिस कौन बापा निजर पुओ को जनइबा पड़ुची जे मु किए पुलिस हेले से पुलिस एका जानी से पिला धीरे धीरे से पिला बड़ है आ से प्रथम श्रेणी पढ़ला द्वितीय श्रेणी पढ़ला पंचम श्रेणी पर्यंत से गोटे स्कूल रे पढ़ला जिते तार षष्ठ श्रेणी आसला तार धीरे धीरे कौन ज्ञान आसवा लगिला जे मो बापा खाली पुलिस नांती पुलिस मानक पुलिस से कौन जानला धीरे धीरे जानला मो बापा होचंदी पुलिस कमिश्नर कौन पुलिस कमिश्नर आ से अधिकार को मध्य धीरे धीरे जानीगला केमती से सब बेले मिसिकी बजार को जाउछंती सब बेले मिसिकी मार्केट रे जाउछंती सब बेले मिसिकी शॉपिंग मॉल रे जाउछंती आ गला बेलको सब पुलिस आज्ञा को देखि सैल्यूट मारुछंती पुओ देखुची अरे मो बापा को सब रेस्पेक्ट करुछंती ऑनर करुछंती सम्मान देउछंती बाप रे मो बापा साधारण लोक नाही से पिला धीरे धीरे जानी देला पर षष्ठ श्रेणी जेतले पढ़ला ताको आरे गोटे स्कूल रे जॉइन करा हला आ सीटी जॉइन हला को एले जो अष्टम नवम दशम श्रेणी रो पिला माने सब आसी की ताको छिडाइबा लागले ए नुआ पिला आकु रेगिंग करो आकु छिडाओ बोली ताको छिडाइबा लागले से फर्स्ट दिन से नम्र हेकरी गला आ फर्स्ट दिन ताको छिडाइले तथापि से घर को पळा आसला सेकेंड रे माने गला आ जेतले गला नम्र हेकरी जाईछि आ सब आउ थोर ताको घेर दैछन चिड़ाया पाई सब घेर दैछन्ते आ सेतले से गोटे कथा कहला मते तो काली चिड़ाइलो सत कथा आज भी चिड़ाइबा आसलो किंतु गोटे कथा मु कहबा जाउछि मो बापा होचंदी पुलिस कमिश्नर ए कथा कहबा कड़े से चिड़ाइबा पिला माने कुआड़ कुआड़ दौड़ी दौड़ी पड़े गले
हालेलुया कारण से पिला माने 10 9 10 पढ़छंती से मान जानिछंती यार बापा होतंती पुलिस कमिश्नर बोली जानिबा क्षणी से मान सब दौड़ी पळेले जेतले पुओ कहि देला मो बापा होतंती के पुलिस कमिश्नर मु आज आपन कहया पई चाहे हेई पारे आपन मान को के पचार थाई पारंती तुम बापा कौन करती तुम बापा किए हे पारे आपन को मन करंतु आपन को बापा किसी ड्राइवर थिबे तेबे सान पिला को कहबा टी लाज मोर बापा ड्राइवर कौन ड्राइवर टी लाजो लागबो नै के तापर जदि कार बापा जदि पुलिस थिबे मोर बापा पुलिस जानतो ना बोले से पिला को कोन कहबा पई बेसी खुशी लागबो के न पचार न ए मोर संग लागबो नै देख मोर बापा पुलिस माने पूरा डेरिंग रे से माने कहउथिबे नै कि तो अनेक समय रे हे पर कार कार बापा मध्य माने सानो थिला बेले ए जगत छाड़ी चली जाइथिबे आ माने निराशा और हताश रे थिबे किंतु मु आज आपन कहया पई चाहे माने अनेक समय रे हम निराश हो जाई थाउचु किंतु प्रभु कहया पई चाहे माने चाहंती जे आमे देखो तो केत लोग बापा को कोन बोल डाकबे डैडी बोल डाकबे नै जान जंदी डैडी बोल डाकबे बापा को डैडी बोल डाकबे आ परमेश्वर एठी कहया पई चाहंती मु होची तोर अब्बा पिता मु होची तोर डैडी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेरे आमे केंदी कहबा कथा माय गॉड माय डैडी इज गॉड आमेन हालेलुया से पिला से दिन केते साहस रे कहला मोर पापा किए पुलिस कमिश्नर आज आमे साहस रे कहबार अछि तमर बापा किए बोली जदि आपन के पचारछि आपन कहतो मोर बापा गॉड हालेलुया हालेलुया हे पारे लोक माने माने से भाबी नथिबे किंतु शैतान माने जेतले देखिबे रे बापा ये जानि देला तार बापा किए गॉड बोली जेतले शैतान माने माने जानि देबे आ आपन माने कहबा को लागिबे से शैतान आपन छाड़ी के दौड़बा को लागिबे जदि से पिला कहि देला कोन मोर बापा किए पुलिस कमिश्नर सेतले से चिड़ाउतबा पिला माने ताको डोरी की दौड़ी पळेले ठीक सेही परी हेले से सानो पिला जेतले बड़ होला सेतबेले से जानला जे मो बापा किए पुलिस कमिश्नर आपण आज बड़ ही जानते आमेन आपण जानंतु जे आपणकर पिता गॉड अटंती हालेलुया हालेलुया कोन माय डैडी इज गॉड ओ प्रेज गॉड से पद को आउथर पढंतु 6 पदटा आउथर पढंतु तुम्हे माने पुत्र एथि सकासे ईश्वर आपणा निकटरू हां निज पुत्रका आत्माକୁ हां ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ परमेश्वर कौन कले आपण माने पुत्र हेथिबा हेतु कन्या हेथिबा हेतु परमेश्वर निजर आत्मा को आपण को भीतरे पठाइले से लिखा जी पुत्रत्वर आत्मा की आत्मा हालेलुया और सेति बे आज परमेश्वर को हमें पिता बोली डाकबार अधिकार पाइलु कौन बोली डाकबार अधिकार पाइलु पिता बोली डाकबार अधिकार पाइलु आ सेति पय हमें कौन कहू लिखा जाए हां सही आत्मा आब्बा पिता बोली आपण अनेक समय प्रार्थना करछन्ते हे अमान तो सर्वस्व पिता बोली करछन ना नाही मात्र अन्य समय रे परमेश्वर को कौन बोल डाकछन ए परमेश्वर मोर कथा सुनु नांती परमेश्वर मोर दुख बुझु नांती प्राय एमिति काई कि कारण आपण भूली जाउछन्ते जे परमेश्वर आपणकर डैडी अटन्ती कौन अटन्ती डैडी हालेलुया हालेलुया समस्त कहंतु पिता माय डैडी मो पिता मोर बाबा मोर बाबा एंटी कहंतु मोर बाबा गॉड अटन्ती कमिश्नर चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर नहीं ता ठारू मध्ये अधिक 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 महान परमेश्वर से आपनकर डैडी अटन्ती हालेलुया हालेलुया एई सत्य को आपण माने जेपरि न जानंतो एटा शैतान चाहूती के चाहूती शैतान आपण जदि कहि देबे ताको रे शैतान दूर है तू जानि नो माय डैडी इज गॉड हालेलुया तेरे से आपण छाड़ी दौड़बो जदि आपण निज को भी कहबा पड़बो बेले बेले आपण को जीवन रे समस्या आसुथिबो शरीर रे असुविधा आसुथिबो रोग आसुथिबो तेबे से रोग कहबार अछि माय डैडी इज गॉड हालेलुया कौन कहबार अछि माय डैडी इज गॉड
एतपय मु कोनोस विषय को भय करबी नाइ मु निराश भी नाइ हालेलुया हालेलुया तापर आपण देखंतु एक्चुअली जेतबे परमेश्वर आदम को सृष्टि कले आदम को सृष्टि कला परे बहुत सुंदर सृष्टि करथिले आ आदम परमेश्वर को सहित माने पूरा घनिष्ठ थिले काहे कि आदम परमेश्वरंकर पुत्र थिले कोन थिले पुत्र थिले आ तांको भीतर पूरा घनिष्ठ संपर्क थिले किंतु शैतान कोन कला प्रवेश कला आउ आदम को परमेश्वर ठारू अलगा कर देला केमती पाप द्वारा केमती पाप द्वारा से आदम आज्ञा लंघन करबा द्वारा परमेश्वर ठार से कोन हिगला जेतो अलगा हिगला माने आदम परमेश्वर ठार बा पिता को ठारू से अलगा हिगला मझिरे कोन आसला पाप रूप बहुत बड़ प्राचीर माने आदम आ परमेश्वर के सहित माने से संपर्क बा गोटे प्रकार कौन कह सौभागिता से कर पारला ना गोटे पाखरे से आसी पारले ना कहीं आम परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर अटके हालेलुया आउ से जेहेतु पाप करबा द्वारा आदम अलगा ही गले आउ जेतल को सबु दिन संध्या रे परमेश्वर जेहेतु पिता अटंती समस्त कहतो पिता बापा आ बापा सबु बेले निजर पुत्र को मिसिबा पाए संध्या समय से आसुथिले आ आसुतवा समय खोजुचंती हे आदम तुमे केउठारे सेतो आदम कहउछि माने से लुचि जाइछि से लुचि के कहउछि जे मु एठारे हेला पिता कहउछि तुमे काहे कि लुचिछ सेतो आदम कहउछने नाही मु जो फल खाइबा पाए आपण आज्ञा देइथिले मु से खाइ देछि मु एबे निजको लज्जित मन करछि मु उलग्न हो जाइछि मु आपण आगे आसी पारिबे नाही तो पिता कहले तुमको के कहला तुमको के ठकला तुमको के मिछ कथा कहला माने कहबा गले परमेश्वर आदम को निजर पुत्र करथिले किंतु से पुत्र तर अधिकार आदम कोन गेला पराई बसला आ सेथि पाए 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसले हालेलुया काहे कि ना पाप सकाश हम समस्ते से पुत्र तर अधिकार को हराई जाइथि ईश्वरकर पुत्र हेबार अधिकार को हमें हराई बसथिलो किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसले पुनर्बार से अधिकार तांको फेराइबा पाई हालेलुया सेते आपण देखंतु पुरातन नियम रे केही मध्य मोसा हेउ अब्राहम हो के मध्य परमेश्वर को डैडी बोल डाकिना केही मध्य परमेश्वर को बापा बोले डाके एमती कि गॉड बोले भी डाकु नथिले मोरे से माने कहू नथिले काहे कि ना से माने कहउथिले जे हमें एते असुचि लोक जे परमेश्वर को हमें गॉड बोलिबा परमेश्वर बोले हमें डाकी परिबा नाही सेते पे से माने अलगा अलगा नार डाकुथिले केमती स्वयंभू कहि अछंती के कहि अछंती जिहोवा कहि अछंती के कहि छंती ना राफा कहि छंती के कहि छंती ना निसी कहि छंती माने परमेश्वर को परमेश्वर बोली से माने डाकी पार नथिले कारण कोन कारण पुत्र तोर अधिकार कोन ही जाइथिला हरई बसथिले देखंतु सिट लेखा आइछि चारि पद पढंतु काल संपूर्ण होन्ते ईश्वर आपना निकटरू हाँ 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 तापरे हाँ मुक्त करंती समस्त को मुक्त करंती हमारे पाप करबा द्वारा शैतान रो बंधन रे हम चल जाइथिलु गुलाम हे जाइथिलु हमार बंधन रे रह जाइथिलु किंतु पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो से तांको पुत्र यीशु को पठाइले हालेलुया आ प्रभु यीशु आसिले आ देखा जाय से मूल्य दे कोन दे समस्त को मूल्य दे से मूल्य कोन थिला जानते टंका धन सोना रूपा मणि माणिक नहे किंतु से मूल्य तांको निज रक्त थिला ताली मारी यीशु धन्यवाद से मूल्य दे आपन को शैतान रो बंधन रो मुक्त कले हालेलुया पाप रो बंधन रो मुक्त कले हालेलुया से हमन को पाप को तांको रक्त द्वारा धोई देले आ मुक्त कले आ मुक्त कला परे जेउ माने यीशु ठारे विश्वास कले से मान को ईश्वर को संतान हेबार अधिकार देले हालेलुया के जने जॉन लिखित सुसमाचार एक अध्याय तार 12 पदटी को पढंतु जेते लोक ताहांको ग्रहण कले
ହଁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। କଣ ଦେଲେ? କି ଅଧିକାର ଦେଲେ? କାହାର? କାହାର? ସେଇ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆଦମ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରାଇ ବସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆମେନ୍। କିଏ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏବେ ଡାକି ପାରିବ, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଡାକି ପାରିବେ, ମାନେ ମାଇ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ ମାଇ ଡେଡି। କଣ ଡାକି ପାରିବେ? ଗଡ୍ ଇଜ ମାଇ ଡେଡି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ମାନେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ମୋର ବାପା ଏମଏଲଏ, ମୋର ବାପା ସିଏମ, ମୋର ବାପା କମିଶନର, କିନ୍ତୁ ତୁ କହିପାରିବୁ ମୋର ବାପା ଗଡ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାଶନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋର ବାପା ଗଡ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ତୋଳା ଥିବା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ବି ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ସେ ଦୂର ହେଇ ଦୌଡ଼ିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେ ପିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର, କୋଉ ଚୋର ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଇବ ମତେ କୁହ? ଆଇବ କି? ନାହିଁ। କୋଉ ଚୋର ବି ମାନେ ଘର ପାଖକୁ ବି ଆସିବ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ମୋ ବାପା ଗଡ, ତେବେ କୋଉ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନ ଜାଣୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। ଏଇଟା କିଏ ଚାହୁଁଛି? ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଯଦି କିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଠ, ଉଠାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବା। କି ଦେଶ ଦେବା? ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଣାନ ଦେଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ବଡ଼, କେଡ଼ିକି ମାନେ ସେ ପେନ୍ଥାକୁ 2 ଲୋକ ମିଶିକିରି କାହୁଡ଼ରେ ବୋହି ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗୁର। ଆମର ଏପଟର ଅଙ୍ଗୁର କେଡ଼ିକି ଲାଗା? ତ ସେଇ ଦେଶର ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ହେଉଛି 2 ଲୋକ କାଉଡ଼ିରେ ବୋହି ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା, ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ, କିଣାନ ଦେଶ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେଇ ଦେଶ ଦେବା। ହେଲେ ମୂଷା ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ମୂଷା ବାହାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲେ। ମାନେ 10ଟା ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମିଶ୍ର ଦେଶର ରାଜା କିଏ? ଫାରୋ। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ତାପରେ ମୂଷା ମାନେ ପାଖାପାଖି 24 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ମାନେ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବହୁତ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୂଷା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲୁ। ହଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ତ ଆଜି କେତେ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏକା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏତିକି ହେଲେ ହେଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଇ ବନ୍ଧନରେ ଥିବେ, ଗୁଲାମରେ ରହିବେ, ମାତ୍ର ଖାଇବା ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୁଲାମ ହେଇଥିବା ଦେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୂଷା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଲେ। ବାହାର କରି ଗଲାବେଳୁ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର,
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୂଷା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିଛ ସେ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଘାତ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମୂଷା ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ହେଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମହାମାରୀ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଂହାରକ ଦୂତ। କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ। ଲାଷ୍ଟ ମହାମାରୀ। ଓ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେମାନେ ମେଷର ରକ୍ତକୁ ଲଗାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ପୁଂ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାସ୍ କରିକି ଚାଲିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କୁହ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? କୁହ ଯେ ସେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ? ମେଷର ରକ୍ତ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେ ମେଷର ରକ୍ତ କାହାର ରକ୍ତ ଅଟେ? ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ମେଷର ରକ୍ତ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଟା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିବାକୁ ଆଣିଲେ, ଏ ମୂଷା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିବାକୁ ଆଣିଲ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲୁ, ଗୁଲାମ ଖଟୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ମାନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବାହାର କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିନେଲେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। କ'ଣ? ଦିବସରେ ମାନେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତାପରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୂଷା, ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଥରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରୁଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଯୋଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇଲେ। ଆଜିକାଲି ଭୋଜିରେ 1500 ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି? ଚୋପା ଛାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ଖରା ଦିନ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚୋପା ଛାଡ଼ୁ ନାଇଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଇ, କେତେ ବର୍ଷ? 40 ଦିନ ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ? 40 ବର୍ଷ ଯାଇ ଆକାଶରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ଆଉ ମାଂସ ମାଗଲାରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଂସ ବି ଖୁଆଇଲେ। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଥରେ କିଣାନ ଦେଶ ପାଖାପାଖି ହେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ଗୋଟେ 10 ଲୋକକୁ ପଠାଇଲେ। କେତେ ଲୋକକୁ? ନାଇଁ 12 ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ କିଣାନ ଦେଶକୁ କ'ଣ କର, ଦେଖିକିରି ଆସ ସେ ଦେଶ କେମିତି ଦେଶ, ଆମେ ସେ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ସେ ଦେଶକୁ କେମିତି ଅଧିକାର କରିବା, ଯାଅ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସ। ଆଉ 12 ଜଣ ବାହାରିଲେ। କେତେ ଜଣ? ସବୁ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କି? 12 ଗୋଷ୍ଠୀ। 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଜଣ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ 12 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, କିଣାନ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କିଣାନ ଦେଶର ନାଁ ଥିଲା ହଉଛି ଜିରିହ। କ'ଣ? ଜିରିହ। ଆଉ ସେ ଜିରିହର ବା ସେ କିଣାନ ଦେଶର ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା। ସେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି ବୁଝଛ ନା? ପାଚେରୀ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେଟା, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯିବାଟା ସହଜ ନଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ କେଡ଼ିକି ଲାଗୁଥିଲେ? ମାନେ ଏତେ ସେଇଠୁ ଫଳ ମାନେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପେନ୍ଥା 2 ଜଣ ବହି ବହିକି ଯିବେ। ସେଇଠୁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ, 20 ଫୁଟ, 50 ଫୁଟ। ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛ କି 10 ଫୁଟିଆ? ସବୁ 5 ଫୁଟିଆ କି? କିଏ 10 ଫୁଟ ଅଛ ପଛପଟେ?
के नहीं अच्छा हालेलुया मात्र सीटी 10 फुटिया लोक थिले 20 फुटिया लोक थिले 30 फुटिया लोक थिले एडे बड़ बड़ लोक माने सीटी थिले कोठी से किणान देश रे दुग्ध मधु प्रभात देश रे सब विराट काय ए बार लोग देखि देले से मान को अरे ये बाप रे एमान को हमें केंती विजय हेबा एमान को हम केंती जय करबा तांकर आगे तो हमें पिंपुडी परी केंती परी पिंपुडी इसलिए से लेखा जे फडिंग बोले झिंटिका तांकर आगे हमें केंती झिंटिका परी नाई 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 एमान को हम जय करी हेबो ना से माने 40 दिन से नगर रे थिले 40 दिन से नगर चारिआडे देखिचंदी गुटी कोन अछि केमती लोक मान रहचंदे 40 दिन से माने भ्रमण कले आपण गणना पढंतु यात्रा पुस्तक पढंतु आपण जोसेफ पुस्तक पढंतु ए सब पुस्तक रे ए सब स्टोरी लिखाई एटा वास्तव घटना घटी आ 40 दिन जाक से माने भ्रमण कले आ तापर निजो मोसा पाखो से माने पळाइले मोसा पचारले अच्छा जाई कि देखलो जे आ कौन देखिल कहते ना आज्ञा माने 10 लोक जाक 12 लोक जाइए जिओ सो काली को छाड़ी देले ए 10 लोक जाक कहते नाई 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 से मान को हमें जीति पारिबा नाई से मान को हमें जय करि पारिबा नाई ए मोसा हमको इटी मोराइबा को आणला से मानकर खड़ग रे मोरबा पाई हमको ए मोसा आणला से माने एडे विराट काय लोक माने से मान को हमें केमती जितबा सेट्रो अंगुर माने का एडे एडे सेना खाई खाई से माने एडे एडे हे जाइछथि आ से मान को केमती हमें जितबा बोले 10 लोक कहउछथि केत लोक 10 लोक से मान को हम जिति पारबा नाही एनु गोटे काम करो कोन आसो हमर ए 40 लोक भीतर गोटे 2 लोक लीडर थिया हो ए मोसा और हारण कथा सुनो नाही 2 लोक लीडर थिया हो चलो से 2 लोक हमु पथ पड़े और मिस्र देश को नै जिवे बोले से 10 लोक कहउछथि तारपर से सब लोक मिसी गले आ कहउछथि हो ठीक कथा कहलो ए मोसा हमको इटे मोराइबा पय आला अरे बाबू समुद्र 2 भाग हेतिला तो राखी फुटी जाइतिला कि तमे तमर हाथ रे भाग को 2 भाग करि पाठांतो कि माने सिटे एंती कहबार थिला केत लोक आतर धेले भी से मानको राखी एते अंध जे सेंती भी कहि पारो नांती अरे बाबू प्रांतर रे गोड पत्थर तमर पथरे चाली कि रे तुमको 40 दिन वर्ष पर्यंत पानी जगाउ थिला मरुभूमि रे भूली गलो के केत लोक ठिया हिसेंती कहबार थिला मात्र से लोक मानर बुद्धि देखो सबु गुडबाट बाप रे सबु गोष्ठी से 10 लोकर गोष्ठी जाको सबु गुटपटे ही जाइचंदी नाई 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 ए 10 लोक ठीक कहउचंदी बोली श्री केत लोक ठिया ही कहबा कथा अरे दिवस रे मेघस्तंभ रात्रि रे अग्निस्तंभ तमर पथरे चालुथिला भूली गलो के देखिनो कि ताहा माने केत लोक कहबा कथा अरे जेतेबेले आकाश रो मान्ना वृष्टि होउथिला सेतेबेले के खाइला तो खाइलो केत लोक को खाए 10 लोक 20 लोक 100 लोक 1500 लोक प्रभु खाइबा को देले कि अरे 40 लाख लोक को 30 लाख ऊर्ध्व लोक को खाइबा को देले प्रभु तुम राखी केत लोक ठिया ही कहबार थिला मात्र से लोकर हा से मान हृदय देखो केमती से माने मोसा और हारण को उल्टा गाड़ी करछन आपण मान थिले कोन कहिथा हैं कार पटई थांते 10 लोक पटई थांते ना जियो सो काली पटई थांते मोसा और हारण पटई थांते ना से 30 लोक पटई थांते कार पटई थांते हां एबे कोई दो तो सी प्रांतर थिले कोन ही थांता की नहीं एबे न मोसा हारण आज भी सेमते का अछि जगत आड़े हेबो ना जीसु को आड़े हेबो आज भी माने से प्रश्न हमर आगरे अछि लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका जो आड़े थिबो सियाड़े हेबो ना जीसु को ठारे हेबो हां ए धन संपत्ति जगतर सबु विषय आड़े हेबो ना जीसु को ठारे हेबो आज भी से प्रश्न अछि आज बहुत लोग जीसु को पाखरे कोन पय आछंदी प्रभु मोर विवाह कराई दियो कोन विवाह कराई दियो सेटा पाए जीसु पाके आछंदी आ बहुत लोग कोन पाए जीसु पाके आछंदी प्रभु मोर घर टिके हेई नै घर टिके हे जाऊ माने से मिसर लोक माने जेंती माने मिसर देश रे आमे बढ़िया मांस भात खाउथिलु सेटा पाए का आछंदी जीसु पाके
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଡାଡି ବୋଲି ଡାକିପାରିବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାଡି ବୋଲି ଡାକିପାରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ସେଦିନ ଏତେ ମିରାକଲ ହେଲା, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋଶା ଆଉ ହାରଣକୁ ଗାଳି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗଣନା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଗଣନା 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ ଘରେ ଗଲେ ପଢ଼ିବେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୋଶା କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପରେ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ବି ଲାଷ୍ଟ କେମିତି, ବାପରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଗଲା, ତଥାପି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଏତେ ଏମିତି ବିରାଟ କାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ ବୋଲି ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବି ରାଗିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମୋଶା ତୋତେ ଝିଅ ସବୁ କାଲିବର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବଳ ସେତିକି ଲୋକକୁ ଆମେ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ନେବା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ମୋଶା ଏତେ ନମ୍ର ଲୋକ, ଏ ମୋଶା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ 30 ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ବଦଲେ, ନହେଲେ ସବୁ ମରିଥାନ୍ତି। ମୋଶା କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତେବେ ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ 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 ଦେଖ, ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ, ମଜା ବାଟେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରାଇଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଳି କରିବେ। ସେମିତି ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୋଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଦୟା କରିଦିଅ, ଦୟା କରିଦିଅ, ଦୟା କର, ତୁମେ ତ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ମୋଶା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ତୁମେ ଦୟା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମାର ନାହିଁ, ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ମୋଶା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯୋଶୁଆ କାଲେବ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ସେ 10 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ କହିଲେ, ଆରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରର ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ଦିବସରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଦିବସରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି 40 ବର୍ଷ ଦିବାରାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ, সেই পরমেশ্বর ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣାନ୍ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କିଏ କିଏ କହିଲେ? ଯୋଶୁଆ କାଲେବ 2 ଜଣ ଆକା କହିଲେ। 10 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। ସେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ମାନେ 60 ପାଟ ଚିରି ଦେଲେ। ଲେଖା ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଦେଲେ, ଆରୁ କ'ଣ ଏପରି ତୁମମାନେ କହୁଛ ବୋଲି 2 ଲୋକ ଆକା ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ। ଦେଖ 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 ଟିକେ କାଢ଼ କାଢ଼ କାଢ଼, ପଢ଼ବା ପଢ଼ବା ପଢ଼ବା। ଗଣନା 14 ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଓହୋ ବାଇବେଲ ଆଣିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ। ଦେଖ ଦେଖିଲ ନା, ଆଣିଲ ନାହିଁ। ଗଣନା 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ହଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଓ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ବୋଲେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଏମାନେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ 10 ଲୋକ କେମିତି କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ରାଗିକିରି ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ତାପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ତଳ ତଳ ପଦରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ।
କେତେ ପଦରେ ଅଛି? 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ କିଏ ବା ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାପରେ କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କ'ଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ? ହଁ ଏ 10 ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବା। ଭକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏ 2 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଇଏରେ କ'ଣ ଏ ବିପି ତ ମୋର ଜୀବନକୁ ଖାଇ ଦେଉଛି। କେ ଏ ଜୋର ତ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ତ ମୋର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଇ ଦେଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ ମାଇ ଡ୍ୟାଡି ଇଜ ଗଡ୍, କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ମାଇ ଡ୍ୟାଡି ଇଜ ଗଡ୍। ତେବେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ମାନେ ସେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୋର ଡ୍ୟାଡି କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଡି କିଏ, ଆପଣ ଡ୍ୟାଡି କିଏ? ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଡ୍ୟାଡି ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ଆଉ ଗଡ୍ ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଗଡ୍ ବୋଲେ ସାଧାରଣ କିଏ? ମୋର ବାବା ରିକ୍ସା ବାଲା। ସେଟା ହେଲେ ଆଉ ରିକ୍ସା ବାଲା ପରେ କିଛି ଆକୁ ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଭାବେ। ମାଇ ଡ୍ୟାଡି ଇଜ ଗଡ୍ ବୋଲି ବୁଆ ଗଡ୍ ରେ କ'ଣ? ଗଡ୍। ତେବେ ଶୈତାନ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ବାପା ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଦେଲା, ସତ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଡି ଗଡ୍, ସ୍ୱୟଂ ଗଡ୍ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁ ମାନେ ଜାଗତିକ ପିତା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ପାପ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଡି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମାଇ ଡ୍ୟାଡି ଇଜ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବେ। କ'ଣ ଡାକି ପାରିବେ? ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଆବ୍ବା ପିତା। ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ମଝିରେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ, ଆବ୍ବା ପିତା ତୁ ହେ ମେରା। ହାଲେଲୁୟା। ଆବ୍ବା ପିତା ତୁ ହେ मेरा। समझ कौन? अब्बा पिता तू है मेरा। माय गॉड, माय डैडी इज गॉड। हालेलुया। लोग भल लागु नहीं बोले मोर बाप सीएम अचंती बोले बेसी भल लागु। मोर बापा चीफ मिनिस्टर, मोर बापा प्राइम मिनिस्टर बोले केन लागुचे? पूरा साहस आसते नहीं कि? किंतु आज आप साहसी कही जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मशा देखिले जे मान थाको पारी हो नै, लास्ट को मशा मध्य एमती समय आसला मरी गले। कोन हेले? मशा मरी गले। मशा मरी गला परे के रहिले? जियोसु आउ ए माने कहले कोन करबा? मशा मरी गले। स्वयं परमेश्वर जियोसु पाखो आइले। कार पाखो? जियोसु पाखो आसले। स्वयं परमेश्वर जियोसु पाखो आइले आ कहले आंभ दास मशा तो मरी अछंती, किंतु आंभे तुंभ सहित गमन करिबा। हालेलुया। हालेलुया। एई पारे लोक माने आपनको लीडर मान छाड़ी देबे, किंतु कि बापा मध्य ए जगत छाड़ी पळेबे, किंतु आपनकर परमेश्वर जे कि पिता अटंती से कहंती आई एम योर डैडी। हालेलुया। के जण निजर बापा को हराई थिबे, से आ जगत नथिबे, चाली जाइथिबे, किंतु आज प्रभु कहंती आई एम योर डैडी। हालेलुया। मु आपनकर पिता, मु तुमर पिता अटे। आ जते मशा मरी गले प्रभु जियोसु पाखो आइले आ कहले मु होती तुमर परमेश्वर, साहस धरो बलवान हो। कोन कहले? टिके हाथ मिसाई कहंतु बलवान हो, साहस धरो। हालेलुया। जियोसु तार 1 अध्याय
थैंक यू जीसस रे शुप्रा हालाबा शेंडे रे जियोसियो 1:6 टिके पढନ୍ତୁ ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ हां କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ରୁହନ୍ତୁ 5 ରୁ टिके ପଢିବା 5 हां ତୁମର ଯାବଜୀବନ ହଁ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଠିଆ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ যাব ମାନେ ମଶା ମରିଗଲା ପରେ ଜିଓସିଓ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ହଁ ମଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ମଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ସେପରି ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ହାଲେଲୁୟା ଯେପରି ଆମେ ମଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କଲୁ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଉ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ମଶାଙ୍କ ପରି ଯେମିତି କଲୁ ତୁମ ସହିତ ବି ସେମିତି କରିବା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି 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 ଆପଣ ନିଜ ଡ୍ୟାଡିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗଡ ଅଟନ୍ତି हालेलुया 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 तापर लिखा जाए हां आमी तुम संगे थिबा आम्भे तुम प्रति हाँ। निरस्त हेबा नाही हाँ। कि तुमको त्याग करिबा नाही आमी तुमको त्याग करबा नाही आमेन हालेलुया बाइबल लिखा जाए जन्म कला मां निजरो छुआ को छाड़ी दबो किंतु आमे तुमको परित्याग करबा नाही हालेलुया परमेश्वर कहते आमे चुपचाप बसवा नाही निरस्त बोली कहले आमे चुपचाप बसवा नाही तुम सपक्ष रे आमे युद्ध करिबा हालेलुया तुम सपक्ष रे युद्ध करिबा बाइबल लिखाई छी तुम पई आमे खंडा उठाइबा कोन उठाइबा खंडा कागु शैतान को काटबा पई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तापरे आमे तो क्या तुम त्याग करिबा नाही हां तुमे बलवान और साहसिक हुओ हालेलुया तुमे कोन हो काहे प्राइम मिनिस्टर कहते किए कहते प्राइम मिनिस्टर कोई भी बाहर लास्ट ठोकी देवे मात्र एटा प्राइम मिनिस्टर नहीं एटा मिनिस्टर मान मिनिस्टर कहते हालेलुया से कहते आ से निश्चय करिवे एणु मो निराश भी नहीं हालेलुया से कहते मो संगे अछि बोली एणु मो निराश भी नहीं मो हताश भी मो भय करिवे मात्र कोन कहबी बलवान कोन हो बलवान हेबी साहसी कहबी एणु आम कोन कहबार अछि निजको परमेश्वर मोर डैडी आ सेति पई मो पावरफुल आमे एमती कहबार कोन कहबार अछि हालेलुया हालेलुया प्रभु कहते एणु बलवान और साहसिक हो आम्भे कारण एमान पूर्व पुरुष गण निकट में जो देश देवाको आम शपथ करियछु ताहा तुम्भे एमान को अधिकार कराइबो आउ थरे प्रभु कहते जो देश देवाको आम कोन करछु शपथ करछु से देश को आम तुमको नेबा हालेलुया हालेलुया आ प्रभु से देश को से मान को नौछंती आ एटी गोटे बढ़िया विषय मु कहबी आपन को आ जियो से मध्य दुई जन को पठाइले जाओ तुम्हें आउ थोड़े देश अनुसंधान करिक आस और से जो देश अनुसंधान करवा गले से जड़े स्त्री थिला से देश रे आ से स्त्री होची कि ना जानचंती कि राहाब के राहाब गोटे बेसियाटा थिला से बेसिया कर्म करुथिला मात्र आपण जियोसियो तार दुई पर्व बाहर करंतु थैंक यू जीसस हालेलुया साइड रेटिंग में हाथों में से कौन तो बलवान हो साहसिक हो कारण परमेश्वर तुमर डैडी होतन हालेलुया 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 से जो दुई पर्व जो आप पढ़े दुई जन गले आ से माने राहाब पाखु जाइछन्ते राहाब से आश्रय देला आ राहाब आश्रय देला आ से छात्रे शोवा को माने ताको जगह दिया हिची आ से छात्रे शोवा समय रे सेटे बड़ बहुत स्टोरी अछि मु टिके ताको कम करके कहूची आ से राहाब बेशा माने से दुई जन पाख गला आ कहला जे प्रभु से मान को से पूरा बहुत आदर सहित कहला
जे मु जानी तुम दुई लोक किए से कौन कहला मु जानी तुम दुई लोक तुम्हें हूँ से इस्राएल माने जो मान के परमेश्वर मिश्र बंधन मुक्त करिया ए राब बेस जानी देखो ए न्यूज से सुनी आओ से परमेश्वर तुमर परमेश्वर महान अटंती तुमर परमेश्वर तुम लोक मान को मिश्र बाहर कर आनले समुद्र को दुई भाग कले प्रांतर रे खाइबा पाई दूत मानकर माना जोगाइले आउ खाइबा पीबा पाई पानी जोगाइले एटा मो जानिति केवल मु जानिति ताहा नुहे किंतु ए देश सारा लोग जानिचंती आरी थर थरी जाउछन कोन केति होचंदी अरे बापा ए भयंकर लोक माने माडी आछंदी ए इस्राएल लोक माने तांकर बड़ बड़ देह देखि के डोरी जाउछंदी से बड़ बड़ विराट काय लोक माने जानिचन जे ए मानको संगे जो परमेश्वर जो डैडी अछंदी ना से कमिश्नर थारो भी भयंकर के जान दिचंदी ए किणा देश रे उथवा लोक मान जान दिचंदी आ से मान थरथरी कोडे जाउचंदी अरे बापा पढ़ो पढ़ो जो से 2 रो 9 पद पढ़ंतु मु जाने सदा प्रभु तुम मानकु एही देश देई अछंती तुम मानक विषय रास आम मानक ऊपर पड़ी अछि ओ एही देश निवासी समस्ते तुम मानक आगरे तरले जाऊ अछंती तुम मानक आगरे कोन ही जाउछंती तरले जाउछंती बोली थरथरी जाउछंती कोन ही जाउछंती they are shivering before you सेमान थरथरी जाउछंती तुम माने माडी आसबाडा देखि कि ए देश सारा लोक कोन ही जाउछंती थरथरी जाउछंती बेले बेले कोन होय काहे कि सेमान थरथरी जाउछंती कारण सेमान जानि छंती जे मान संगे के अछंती समुद्र को दुई भाग करबा परमेश्वर अछंती मात्र से मान को जणा नाही जे हमर परमेश्वर हमर डैडी केडे महान आजि ठीक सेंतिया का होछ आपण को भितरे जो आत्मा परमेश्वर देइछंदे से पवित्र आत्मा अटंते एटा तांगर शक्ति को आपण न जाने शैतान को थरथरी जाउछंदे मात्र शैतान आपण को भितरे थिबा परमेश्वर को देखि से बाट थरथरी जाउ बुझि पारछंदे हैं से सियाडे तोरणी जाउ अरे बापा ए जेतरे जानि देबार भितरे की अछि ए मते कोन कर देबो मते नाश कर देबो विनाश कर देबो बोली शैतान जानि दी आज काहे की प्रचार होछि आपण निज परमेश्वर को जानंतु आपण साधारण लोक नहंती 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 हालेलुया आपण जानचंदी कि ए जगत को आपण जन्म हेबा पूर्वरु एंति कि जगत सृष्टि हेबा पूर्वरु प्रभु आपण को बाछि दैछन आमेन बाप रे एटा केति कथा आपण जन्म काही नथिले आज आपण भाबचंदी आपण जीसु पाके आछंदी बोली भाबचंदी कि आपण सेंति भाबुथिबे बाइबल रे लिखा है जगतर पतन पूर्वे से आपण को मनोनीत करि दैछि माने ए सहज विषय नहीं साधारण विषय नहीं आपण केते भाग्यवान आपण ए पर्यंत जानि नांते आपण जीसु को पाखरे आसीबाटा प्रभु आगरु बाछि दैछंती आपण को आगरु सेति पई आज आसीछंती कहले कोन बोली भाबचंदी आपण निजर ये रे आछंती बोली कि नाइ 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 परमेश्वर आपण को बाछिछंती हालेलुया परमेश्वर आपण को मनोनीत करछंती एति पई आपण खुशी होन आमेन आमेन जगतर केते कोटी जाय हेलेनी जानचंती 750 कोटी डेलानी लोक संख्या सेति के भितरे प्रभु आपण को बाछि दैछंती माने केते भाग्यवान आपण मु हालेलुया आगरु बाछि दैछंती केबरु जगतर सृष्टि न हेबा पूर्वरु पढबे कि पढंतो एफिसियो 1 अध्याय थैंक यू जीसस हालेलुया एफिसियो 1 अध्याय रो हम पढिबा 4 पद एवं 5 पद हां अर्थात आमे माने जेपरि ताहांको साक्षातरे पवित्र और अनिंदनीय हेउ एथि पई से जगतर पतन पूर्वे ताहांको थारे आम मानको मनोनीत कले हालेलुया हालेलुया
ଲେଖା ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ କରିବେ। ଜଗତର ପତନ ବୋଲେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଯାଏ ବିଫୋର ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲେ ଜଗତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାଲେଲୁୟା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲେଖା ହେଲା ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କେବେ କଲେ କେବେ କଲେ ଶୈବା ଲୋକ କେବେ କଲେ କେବେ କଲେ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆମେନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ଗଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ସେମିତି ହେଲେ ସମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହେଇଯିବେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଝିରେ ସେମିତି ହଉ କି ହାଲେଲୁୟା ବୋलो ଈଶୁ ମହାରାଜ କେ ଟିକେ ହାତ ଉଠାଇବା ସମସ୍ତେ ବୋलो ଈଶୁ ମହାରାଜ କେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କହିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଦେବେ କଣ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେବେ ଏମିତି ପାୱାର ଦେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ରାଲି ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେବେ ବୋଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ ସେଠି ଜାଗା ମଦ ପି ଢୁଲି ସାପା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଉଠାଇବା ହାଲେଲୁୟା 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 ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ହାତ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ବାଇବେଲ ଲେଖା ୟୁ ଆର୍ ଦ ବଡି ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣ ହାତ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା आपको पाप करबार लगांतु नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखा जाए प्रभु आपन को मन्नित कले पवित्र आउ अनिंदनीय हेबा पाए केमती मन्नित कले 6 पद ए 5 पद पुणी हां से आम्भमानंकु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा हां आपणा निमंते पुत्र करिबाको आपणा निमंते कोन करिबाको पुत्र करिबाको कोन करिबाको हालेलुया आम माने अधिकार हराई देथिलु आदम को पाप हेतु आम पाप हेतु आम से पुत्रतर अधिकार हराई देथिलु किंतु से यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा हालेलुया यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा से आमन को पुत्र करिबाको कोन करिबाको पुत्र तापरे पुत्र करिबाको हां आपणा स्वच्छंद इच्छा अनुसार की छंद बोले स्व इच्छा रे परमेश्वर स्व इच्छा रे अपना इच्छा अनुसार आमान को प्रेम रे पूर्वरु निरूपण कले केबरु हालेलुया केबे निरूपण कले केबे मन्नित कले आपण कोन बोली भाबुछन आपण निजे निजे प्रयास बोली भाबुछन कि प्रभु आपण को पूर्वरु मनोनीत करिसंती हालेलुया ए मोर ना कोन जानछो कोन जोर से कहि जगन्नाथ की नाथ मो ना होती जगन्नाथ बुझलो तो की नाथ पछाड़ टिको जगन्नाथ ए जोर से को भाई ने ठीक से कहू ना आओ सर रेडी 1 2 3 हां हां जगन्नाथ मन्ना बुझलो आज यही जगन्नाथ यीशु को पूजा करो आमेन हालेलुया आज यही जगन्नाथ यीशु को सेवा करो आमेन ताली दी हो काहे ना प्रभु पूर्वरु मते निरूपण करियो हालेलुया प्रभु परमेश्वर पूर्वरु मते मनोनीत करियो छथि आ सेति पय आज से जो नाथ हेले कोन जो कृष्ण हेले कोन से प्रभुकर सेवा करिवो हालेलुया प्रभु आपण को मनोनीत करियो छथि प्रभु आपण को पूर्वरु निरूपण करियो छथि
कौन पाई ताको इच्छा अनुसार पुत्र करबा पाई हालेलुया पुत्र करबा पाई हालेलुया हालेलुया चिंता करंतु जागतिक राजा मानकर पो मान केनथिबे कि पूरा प्रिंस तान कोन कहबे पो जे मान को प्रिंस ऑफ प्रिंसेस बोली कहबे प्रभु आपन को से पुत्र करबा पाई से अधिकार देबा पाई से आगरु मनोनीत कले हालेलुया हालेलुया आर गोटे कथा कहि कि समाप्त करबी चलंतु सेठी एका जिबा से गलातियो 4 अध्याय को जिबा और सेटा तो मैं कंप्लीट करि पारली नहीं कोन हला जोशुआ जेता दुई जन को पठाइले से जो स्त्री थिला राहेब बेश्या से थिला से कोन कहउछे जे एई लोक माने तुमर आगरे तरळी जाउछन्ते कोनी जाउछन्ते आपण जानंतु आपण को डैडी होचन्ते गॉड आ से पे आपण को आगरे शैतान सरहर हो जाउछ तरळी जाउची पटी जाउची मात्र आपण को कोन लागुची आपण तार आगरे छटपट होई जाउची आपण रोग आगरे डोरी जाउछन्ते से रोग आपण को गिळी दउची किंतु आपण कोन कहबार छी कोन कहबार ए रोग को मुई गिळी बोलबार कोन कहबार छी हां तार तो कोन आकु मु भगई हालेलुया आकु मु परास्त करबी ए रोग ऊपर मु विजय हेबी आकु मु पराजय करबी काहे कि माय गॉड माय डैडी इज गॉड हालेलुया माय डैडी गॉड अठंदी आ सेति पाए ए रोग मते खाई पारिबो नाही आ मते परास्त करि पारिबो नाही किंतु मु आकु परास्त के जण आज पर्यंत पीड़ित अवस्था अछंदी हाटे गंदु मान बहुत हारी जाइतंदी निराश रे अछंदी ए बिजार माने ए ऋण मते खाई दउची वाला नहीं बेसी ऋण हो जाइतिले कोन हो से ऋण हमर जीवन को खाउथिबो नहीं तबे आमे आज कहबार छी माय गॉड इज माय डैडी इज गॉड कोन कहबार छी आमे गॉड तबे ऋण को आपन खाइबे माने ऋण को आपन पराजय करबे आपन विजयी हेबे आपन विजयी हेबे आपन विजयी हेबे आपन विजयी हेबे हालेलुया 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 ये बहुत कथा अछि माने कहले समय बनाई लिखाई छी आउर तार तळ पदरे माने लिखाई छी से जोसर से तळ पदरे लिखाई छी जो से माने तुमर आगरे चरली जाउछंती से माने तुमर आगरे से माने थरहर हो जाउछंती से माने तुम आगरे तमाने डरी जाउछंती भयभीत हो जाउछंती कारण कोन कारण तुम सहित जो परमेश्वर अछंती से समुद्र को दुई भाग करिया परमेश्वर अछंती से माने डरी जाउछंती कारण तुम सहित जो परमेश्वर अछंती से मृत्यु को जय करथिबा प्रभु यीशु अछंती हालेलुया शैतान आज थरहर होची कारण आपन को सहित जो ईश्वर अछंती से अछंती से मृत्यु को जय करथिबा ईश्वर अछंती हालेलुया जो पवित्र आत्मा आपन को सहित अछंती जो डैडी परमेश्वर आपन को सहित अछंती से मृत मान को उठाइबा परमेश्वर अछंती एई पारे आपन भाबुथिबे मोर परिवार भांगी जाउची मोर परिवार आज मान नष्ट हो जाउची मोर परिवार आज मृत अवस्था आत्मिक जीवन रे मोर मृत अवस्था रे अछंती किंतु आपन आज कोनथि माय डैडी इज गॉड हालेलुया आपन परिवार थिबा मृत अवस्था जीवित हो जीवो हालेलुया आपन बिजनेस रे थिबा मृत अवस्था जीवित हो जीवो हालेलुया किंतु आपन कोन कहबार छी माय डैडी इज गॉड हालेलुया आ जदि आपन कहबे माय डैडी इज गॉड मु कहबा पई चाहे परमेश्वर कर समस्त संपत्ति आपन कर हे जीवो हेबो कि नहीं बापा मार संपत्ति कार हो ओजिरो हालेलुया हालेलुया हम कहबा लागिबे माय डैडी इज गॉड तबे गॉड कर समस्त संपत्ति आपन कर हे जीवो आपन ऋणी हेबे कि ऋणी हेबे कि सेति आपन आज एला प्रैक्टिस करी जानतो एटू गला बेले बाटरे कोंतु गाड़ी रे कोंतु घरे गला पर भी कोंतु कोन कहबे माय डैडी इज रिक्शा वाला कहबे नहीं हला बुझले कि प्रार्थना रे हम शैतान कहबे रे शैतान माय डैडी इज गॉड जाननु के गेट आउट कोन कहबे गेट आउट रे मुंडो बता माय डैडी इज गॉड जाननु कि गेट आउट कोन कहबे गेट आउट रे बीपी माय डैडी इज गॉड जाननु कि गेट आउट कोन कहबे गेट आउट
हालेलुया ए ऋण ऋण कहबे का कहबे ऋण यार माय डैडी ए ऋण गेट बुझ पारले कि हालेलुया केबे कहबे काली को पर दिन को केबे आज जो कोन कहबार अछि